علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا, شکر ہے خدا کا. السلام علیکم ساجد. وعلیکم السلام نیلم. آج بہت خوش لگ رہے ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایشوز تھے تمہارے اور تمہارے بھائی کے, جو جھگڑا ہوا تھا وہ سارٹ ہو گیا ہے. بہت خوش اس لیے ہوں کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے, لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ غلط ہے ساجد, اب معافی مانگ رہا ہے, غلطی کا احساس ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے طریقہ آپ چاہے غلط بولیں چاہے صحیح بولیں, پر میری نظر میں یہ غلط تھا, میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. بلکہ یہاں تک کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بول دیا ہے آنا جانا چھوڑ دیں, نہ ہم ان کے گھر جائیں گے نہ وہ ہمارے گھر آئیں گے. اٹس ٹو مچ ساجد, ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا ٹو مچ, پر مجھے طریقہ صحیح لگ رہا ہے, میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں اسے معاف کروں. ساجد ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم روز کئی غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں تو شاید یاد بھی نہیں ہو کہ ہم نے کتنی بار کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہو, کتنی ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں. اگر اللہ یہ سوچ لے کہ نہیں اب میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا تو ہمارا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے اللہ کی بات تو الگ ہے, وہ تو جب جائیں گے مرنے کے بعد تب دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال مجھے اسے معاف نہیں کرنا ہے کسی بھی قیمت پر. پر کیا تم جانتے ہو کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ جانتا تو بہت کچھ ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں, عمل کون کرتا ہے کرنے سے پہلے. تو تم لوگوں کی بحث کو میں قرآن و حدیث سے جو ہے وہ کر دوں, جی سالو بالکل. کرنے جا رہے ہیں. جی میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ جی کہ وہ بیچاری جو ہے سمجھانا چاہ رہی تو اللہ کی مانو گے, ہاں اللہ کی تو رسول مانیں گے. اللہ کی تو مانو گے, جی مانیں گے, تو پھر سنیے آپ, لیکن دل نہیں کر رہا ہے معاف کرنے کا مولانا صاحب. اسی کا نام تو ہے نا اطاعت, کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا بالکل. ہے, مگر چونکہ حکم خدا ہے تو آپ کیجئے اس بات کو. کرنا پڑے گا. مولانا صاحب بہت جی. غلط کیا تھا اس نے فی الحال. ٹھیک ہے, اچھا ہم نہیں غلط کرتے, بہت اچھی بات کہی تھی اس بچی نے, ہم آپ نہیں غلط کرتے. اگر آپ کی طرح سے اللہ بھی ہو جائے کہ میں تو معاف نہیں کروں گا, یہ غلطی تم نے کر لی, 30 سال سے نماز پڑھی نہیں, جاؤ بھاگو یہاں سے, ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جبکہ خدا اپنے لیے کیا کہتا ہے, ان اللہ عفوا غفورا, اللہ بخشنے والا ہے, ان اللہ کان عفوا قدیرا. چنانچہ مولا امیر المومنین, بیٹا میرے لال, ہر چیز اپنی نہیں چلائی جاتی. آپ ایک مومن گھر کے بچے ہیں, ایک مومن گھر کے بیٹے ہیں. دین کیا, مولا کو تو مانتے ہیں نا؟ جی مانتا ہوں. تو تمہارا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من عفا عن الجرائم, یہ تو اردو میں بولا جاتا ہے نا جرائم, جرم کی جو ہے وہ پلیورل ہے جرائم. جی. من عفا عن الجرائم, جو لوگوں کے جرائم سے درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, اخذ بجوامع الفضائل, ساری فضیلت اس میں اکٹھا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یا فرماتے ہیں العفو تاج الکرامہ, بخشش ساری عزتوں کا تاج ہے, معاف کرنا مکارم کا عزتوں کا تاج ہے. تجاوز مع القدرہ, طاقت کے ساتھ باوجود, قدرت کے باوجود معاف کر دو, تکمل لک السیادہ, تمہاری سرداری پکی ہے, مکمل ہے, تم بڑے آدمی ہو. معاف کرنے والا مولا فرماتے ہیں جو قدرت اور طاقت کے باوجود معاف کرنے والا وہ بڑا آدمی ہے, وہ واقعی سید ہے. تکمل لک السیادہ, سرداری. العاف, دیکھیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ نے مال کمایا, زکوٰۃ ہے اس میں. جی. آپ کے پاس علم ہے, اس کی بھی زکوٰۃ ہے. جی. زکوٰۃ العلم نشرو. آپ نے مکان بنایا, اس کی بھی زکوٰۃ ہے. لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار بیت الضیافہ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. ویسے ہی کامیابی, ظفر, قدرت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. اگر اللہ نے تم کو بڑا بنایا ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ معاف کرو دوسروں کو. چنانچہ فرماتے ہیں العفو زکوٰۃ الظفر, بخشش ظفر اور کامیابی کی زکوٰۃ ہے. چنانچہ ہاں ایک چیز ہے قرآن نے کہی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ مقابلہ جو ہو جاتا ہے وہ تھوڑا جاہل ٹائپ کے لوگوں سے ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی قرآن نے آپ کو رہنا, خذ العفو وامر بالمعروف, بخشش کا طریقہ اپناؤ, نیکیوں کا حکم دو, واعرض
अनिल जाहिलीन, अगर जाहिल से तुम्हारा साबका पड़ गया आंख बंद करके निकल लो, छोड़ो जाने लेकिन उसमें जो है वो आप जैसे भी आप लोग बात कर रहे थे जलाल में खड़े हो जाना हो, जिंदगी माफ नहीं करूंगा, जी तो फिर वो फिर भी ये इस्लाम की तालीम नहीं है। वाला इन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, यही तो कह रहे थे ना आप, उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। तो कुरान कहता है कि अगर तुम सब्र कर लो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के साथ। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बल्कि यहां तक है कि माफी में वो नहीं भी माफ कर रहा है तब भी माफ कर दो, जी, दिल में बुराई ना रखें, ना रखो। अच्छा। अल मुबादरतु इलल अफ़्व मिन अखलाकिल किराम, बख्शिश के लिए सुरात इख्तियार करना, जल्दी करना, ये बड़े लोगों का अखलाक है। अखलाकिल किराम, अल अफ़्व अम्मन ज़लमक, बख्शा उसी को जाता है ना जिसने जुल्म किया हो, जालिम को बख्शो। अहसिन इला मन असाअ इलैक, इमाम फरमाते ये भी मौला अली का है। अहसिन खाली माफ करने तक होती तो चलिए साहब ठीक है। या करे अहसिन इला मन असाअ इलैक, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ अच्छा करो। फाफु अम्मन जना अलैक, जिसने तुम्हारे साथ जिनायत की है, जुल्म किया है, उसको माफ करो। इग़्तफ़िर ज़ल्लत सदीक़क युज़क्किक अदुव्वक, अपने दोस्त की लग़ज़िश को अगर तुम जो है वो नादीदा लोगे, जाने दो, कोई बात नहीं, दुश्मन के सामने भी तुम्हारी इज्जत होगी। अच्छा, इतने फायदे हैं। एक तो ये हो गया, ये फायदे। दूसरे आप जो जिस पर अड़े हुए थे आप, इतना जुल्म के जिंदगी माफ नहीं करूंगा, पता है नुकसान क्या, जिंदगी माफ नहीं करूंगा क्या? आप कत्ए रहम का शिकार होंगे। जी, और अगर कत्ए रहम का शिकार होंगे, नंबर 1 रोजी कम होगी, नंबर 2 उम्र कम होगी। लिहाजा मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को इन रिवायात की रोशनी में, आयात की रोशनी में, अक्लमंद इंसान वो है, समझदार इंसान वो है, इज्जतदार इंसान वो है कि अगर हमारे साथ किसी ने बुराई की है तो हम उसको माफ करने का, बड़प्पन माफ करने में है, राइट, इंतकाम लेने में नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी एक फ़िक्रा नकल किया ना मैंने मौला का जी, कि अहसिन मन असा इलैक, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की है उससे अच्छा सलूक करो। नतीजा जानते हैं क्या होगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह घर से निकले, एक आदमी देखते ही इमाम को गाली बकने लगा। अच्छा, गाली बकने लगा जी, इमाम ने तवज्जो ही नहीं की। तो अब अगर कोई आदमी किसी को कुछ कहे और वो अवॉइड कर जाए तो झुझलाएगा नहीं झुझलाएगा? तो आखिर में उसने कहा या कहानी, आप ही को कह रहा हूं। हजरत ने फरमाया जी मैं आप ही को अवॉइड कर रहा हूं। ये अहले बैत का तरीका ये है। या एक जगह और है कि हजरत गुजर रहे थे, वो इमाम को बुरा भला कहने लगा, गाली देने लगा, तो जो इमाम के साथ लगते उनकी आस्ती ने, हजरत ने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। करीब आए, बहुत सी बातें हमारे बारे में तुम लोगों को पता नहीं, अल्लाह क्या हाज है, कोई प्रॉब्लम तुमको, मैं सॉल्व कर दूं। फिर जो रेदा ये थी ना, इमाम ने उसके ऊपर डाल दी, कहा इसको 1000 रुपया दे दो लाके। वाह, अहसन मन असा इलैक, वो गाली बक रहा है, इमाम कह रहे इसको पैसा दे दो। उसके बाद कहते हैं कि जब कहीं दिखता था तो कहता था अशहदु अन्नका मिन औलादिर रसूल, वाकई आप लोग औलाद रसूल हैं। तो तरीका हमारा ये होना चाहिए, हमारे इमामों का अमल ये है। जी जी, किरदार से ही दिल जीता जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन झगड़े इतने आम हो चुके हैं, आपसी ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं नीलम, जो कि कम किए जा सकते हैं, तालमेल भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो अना है, टेंशन बढ़ेगा, हाँ, बीमारियां पैदा होंगी, पैसे खर्च होंगे, सारी मुसीबत है ना जी, मुसीबत तो बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरे में माफ करो, छोड़ो यार, शाम को सुकून से सोओगे तो, राइट, वरना आधी रात तो गुजर जाती है सोचने में कि इसलिए ये किया, मुझको क्या करना है, और अगला कदम क्या होगा, और अगला कदम क्या है, उसका जवाब भी तो देना है। बजाय इसके कि हम अपनी रोजी रोटी की तरफ जाएं, हम उसके इंतकाम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे खतरनाक काम है। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों से, जवानों से, माफ करना सीखो,
बख्शना सीखो। जी अहले बैत का हुक्म यही है, सेल मन कतअक, एक रिवायत और सुन लीजिए, जी। सेल मन कतअक वाफो अमन ज़लमक, जो तुमसे नाता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसको माफ करो। ये अहले बैत की तालीम है। मौलाना साहब, एक और मसला ये भी है कि ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं नीलम जो मतलब आप सुन नहीं सकते, तो ऐसी बर्दाश्त सूरत में के तो बाहर फिर है। मुश्किल हो जाता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तोहमत है, बोहतान। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह से बढ़ के कोई है सपोर्टर? एग्जैक्टली जिसके साथ खुदा हो जाए फिर उसको किसी की जरूरत है? नहीं होती। और खुदा कहता है तुम सब्र को, एग्जैक्टली जी हम तुम्हारे साथ हैं। यानी हर मसले में अल्लाह को लेके आए। हाई है अल्लाह हर मसले में। बिल्कुल अगर अल्लाह आपकी जिंदगी में है तभी तो आप संभलेंगे, जी जी। और अल्लाह ही को नहीं को समझेंगे तो फिर तो लुटिया ही डूब जाएगी, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मौलाना साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर साजिद को एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अब स्टूडियो से जाकर जो पहली चीज़ तुम वो करोगे वो यही होगी कि अपने भाई को कॉल करके बोलोगे चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। चलो इंशाल्लाह, जैसा कि मौलाना साहब आपने हदीसें बताई हैं, मैं इस पे पूरी कोशिश करता हूँ और नाजरीन से भी गुजारिश करूँगा कि आपसी तालमेल को बढ़ाएं और लोगों को माफ़ करें। जी मौलाना साहब, जहाँ हमने देखा कि किस तरह लोग माफ़ करना पसंद नहीं करते, वहीं एक और बुराई जो बहुत आम है, वैसे देखा जाए तो परवरदिगार आलम ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है, बेशक लेकिन पहली बात हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, हम सोचते तक नहीं है उन चीज़ों के बारे में। वहीं ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब हमें कुछ मिलता है तो हम उसका बहुत शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे होते हैं जहां हम कुछ चीज़ों की दुआ करें, अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो हम ना शुक्रे तो हो ही जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, अल्लाह ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। एक शिकायतों की लिस्ट है जो तैयार हो जाती है, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि वो कितनी चीज़ें जो हमने शायद अल्लाह से मांगी भी नहीं या हम डिज़र्व भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने तो हमें अता की ना। मसला वही है कि जो आपने भी बेटा फरमाया कि शिकायतों की एक लिस्ट हो जाती है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जो बर वक्त मौजूद है उसका शुक्रिया जिंदगी भर आदमी अदा करता रहे तो नहीं हो सकता। कुछ नहीं करना था खुदा को, एक आंख दबा देता, बस ये कर देता, या सब कुछ ठीक है अल्लाह अक्ल ले लेता, जी सब कुछ ठीक है, एक पर हाथ टेढ़ा कर देता, हमें सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया अदा करो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। बकौल शेख सादी के कि हर वो सांस जो अंदर आती है जिंदगी में इजाफे का सबब है, और हर वो सांस जो बाहर आती है ज़िंदगी में इजाफे का सबब है। बस हर सांस में दो नेमत है और हर नेमत पर एक शुक्रिया है, तो हम सांस का तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वो लिस्ट क्या बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली समझिए एक बात। दूसरी बात ये जो मासूमीन ने समझाया है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में, किसी भी हाल। एक जगह रिवायत मैंने पढ़ी कि अगर हम लोगों को कुछ मिलता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, जी। नहीं मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि शुक्र ना अदा करे अगर तो उसका नुकसान पता है क्या है? एक तो नेमत रुकेगी रुकेगी, कुरान कहता है इन्न अज़ाबी लशदीद, हमारा अजाब सख्त है। तो वो लिस्ट तो हम बाद में बनाएंगे कि हमने ये मांगा नहीं मिला, हमने ये मांगा नहीं मिला। पहला तो हमको यही जवाब देना कि जो जो मिला उसका कितना शुक्र अदा किया। एग्जैक्टली। अभी कोविड का सिचुएशन ही अगर देख ले साजिद, तो हम में से कितने लोगों को इस बात का एहसास भी होगा कि हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं वो भी एक नेमत है। नेमत है, बिल्कुल। जब पूछिए उन लोगों अक्सर तुम जो अस्पताल में बैठे हैं और 3-4 दिन जो है वेंटिलेटर हो गया है, उनका क्या बिल आया है जी। और उस एतबार से हम जो है 50-55 साल के हो गए हैं, अब तक कितनी यूज कर चुके हैं, अगर अल्लाह बिल दे दे तो हम कहाँ से ले आए, कहाँ से लाएंगे। एग्जैक्टली। हम सोचते नहीं है, बस हमारे यहाँ शिकायत चलता रहता है कि नहीं ये नहीं मिला, ये नहीं दिया, इतनी दुआ किया, इतनी मेहनत की, नहीं मिला। ये नहीं सोचते जो है उसका तो शुक्रिया अदा करें अपनी जिंदगी में। हाँ, लेकिन नीलम आपकी बात सही है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन मौलाना साहब जिंदगी के सफर में इतनी आजमाइश है कि एक लम्हे की भी गिरावट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजमाइश के लिए क्या मैं ही हूँ? ऐसा नहीं है। मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी ही आजमाइश हो रही है, जबकि आजमाइश के सिलसिले में कोई बचने वाला नहीं है। हजरत इब्राहिम से बड़े हैं आप? नहीं। उनका इम्तिहान हुआ, बेटे पे छुरी रखवा दी गई जी।
قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی پھلوں یعنی اولاد سے. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. پھر وہی بات آئی کہ جو مصیبت پہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو بھیا صبر اہم چیز ہے، سب سے مین. آپ یہ مت سوچئے کہ خالی ہماری آزمائش ہوتی ہے. آپ امام حسین سے بڑھ کے ہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے ہیں. تو امتحان تو قرآن ایک جگہ کہتا کہ کیا یہ لوگ خالی کہہ دیں گے آمنا اور انف ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو پرکھا نہیں جائے گا. تو آزمائش تو ہونی ہے، جی اس سے ہم نہیں بچ سکتے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری آنکھیں آج کھول دی. اور امید کرتا ہوں جو ناظرین ہیں اگر ان کے گھر میں بھی اختلافات ہیں، جھگڑے لڑائی ہیں، بھائیوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، تعلقات باہر اچھے ہیں لیکن گھر میں نہیں ہے، ان لوگ بھی آج آپ کے بتائی گئی حدیثوں پر ضرور عمل کریں گے. جو معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے وہ ہم تک آج پہنچی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ان آیتوں کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. نیلم، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک پہ بات کیا جائے جو ہم سب سے جڑا ہو، اور اس کے لیے ایک بار پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا. تو نیلم بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی اس پروگرام میں ساتھ دیا اور کافی سوالات کیے. ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جھگڑا لڑائی ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم رشتوں کو کاٹ دیں یا تول دیں. رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ہلکا سا تناؤ یا دباؤ پڑنے پر بکھرنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں. لیکن ہم اپنا خیال رکھیں کہ ہمیں کہنا کیا ہے اور ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، جس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور ہماری گفتگو بھی بہتر ہو. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.